मैंने एक ही शख्सियत है जिसको इंसानी तारीख में कलमतुल्लाह कहते, पढ़ते और सुनते देखा है। बेशुमार किताबें मैंने पढ़ी हैं जिसके बीच में मसीह खुदावंद को कलमतुल्लाह कहा गया। लेकिन अगर कोई ऐसा सामने आ जाए जो कहे कि दीगर नबी भी कलमतुल्लाह है और इसको साबित भी कर दे, तो इसको मानने में कोई कबाहत नहीं। लेकिन हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यसू के अज़ीम और जलील नाम में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे सामने हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है दावत फ़िक्र। उन्होंने हमारे सामने 16 बातें ऐसी पेश की जिनका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है, और इन 16 बातों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर इन 16 बातों का जवाब कोई शख्स हमें दे देता है तो हम मसीह खुदावंद के अलावा दीगर अंबिया को भी कलमतुल्लाह मान सकते हैं। पहला सवाल, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो क्या हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल जो है वो अज़ल से खुदा के साथ है? तो क्या अपने दौर का हर पैगंबर खुदा था? बात तो बड़ी दिलचस्प है कि हम जिसे भी कहेंगे कि वो कलमतुल्लाह है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो अपने दौर का खुदा था। क्योंकि हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज़ कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलमतुल्लाह हम उसी नबी को कह सकते हैं जो खुदा भी हो। तो इनका सवाल बड़ा वैलिड है कि क्या अपने दौर का हर नबी अज़ल से था? पहली चीज़, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है, तो क्या अपने दौर का हर पैगंबर भी खुदा था? अब आप में से ज़्यादातर तो इसके लिए नाउज़ बिल्लाह ही कह सकते हैं, और आप जानते हैं कि ये हमारा भी ईमान नहीं है। तो अगर हम ज़ाकिर नाइक के इस दावे को मान लें तो फिर इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आगे चलते हैं जी। दूसरा सवाल जो इन्होंने हमारे सामने रखा वो यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 3री आयत से है। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो किस किस पैगंबर ने, जो कि कलमतुल्लाह भी हैं, अपने वसीले से चीज़ें पैदा की? और अगर आप सारे अंबिया को कहते हैं कि वो दरअसल कलमतुल्लाह हैं, तो फिर ये जो कलमतुल्लाह है इनके वसीले से कायनात बनी। और अगर आप सबको कलमतुल्लाह मान लेते हैं कि इनके वसीले से सब कुछ बना, तो फिर इतने सवाल पैदा होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इसका जवाब आप देंगे क्या। पहली चीज़, क्या ये तमाम जो पैगंबर हैं, जो कलमतुल्लाह हैं, क्या ये तमाम खालिक हैं? क्या इन्होंने सब चीज़ों को पैदा किया और कोई भी चीज़ इनके बगैर पैदा नहीं हुई? क्या ये दावा तमाम अंबिया पे सादिक आता है? और अगर सादिक आता है तो फिर ये तो तमाम अंबिया ही खुदा होंगे, और अगर ये तमाम अंबिया खुदा होंगे तो हमारी फहरिस्त इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक 1,24,000 अंबिया की नहीं बल्कि 1,24,000 खुदाओं तक फैल जाएगी। इसलिए हम किसी और नबी को कलमतुल्लाह नहीं मान सकते।
तीसरी चीज, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अब कौन कौन सा नबी है जिसने ये दावा किया कि उसमें जिंदगी थी और उसकी जो जिंदगी है वही आदमियों का नूर है? अब आप मुझे बताएं कि कौन कौन सा नबी है जिसने कभी ये दावा किया कि वो अबदी जिंदगी है, वो जिंदगी है जिसकी वजह से इंसान जिंदा है और जो इंसानों की रहनुमाई करने वाला है। ऐसा कोई नबी हमें नज़र नहीं आता जिसे हम कलमतुल्लाह कह सके और जिसने ऐसे दावे किए हों। आगे चलते हैं, फहरिस्त बड़ी है इसलिए हम ज़रा थोड़े तेज़ी से चलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। हकीकी नूर सिर्फ खुदा की ज़ात है। सूरज, चांद, सितारे सब मखलूक हैं और ये सब मजाजी नूर हैं। यहूदियों में से आखिरी नबी ने भी हकीकी नूर होने का दावा नहीं किया। कौन सा पैगंबर है जो कलमतुल्लाह होगा और हकीकी नूर भी होगा? ये वही हो सकता है जिसने ईद तजदीद के दिन रोशनियों से मुनव्वर हैकल में खड़े होकर कहा था कि ये तमाम नूर बेकार हैं, ये तमाम नूर मजाजी हैं, क्योंकि दुनिया का नूर मैं हूँ। और किसी नबी पर यह बात सादिक नहीं आती। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत। जाकिर नाइक साहब इस आयत को ज़रा गौर से सुनिए। और वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। अगर सब नबी कलमतुल्लाह हैं तो कौन कौन सा पैगंबर है जो कलमतुल्लाह है और कायनात की तख्लीक से पहले मौजूद था? ज़रा फहरिस्त दीजिए, किस किस पैगंबर कलमतुल्लाह के वसीले से कायनात पैदा हुई? ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है कि आप कितने खालिक मानेंगे। अगर तमाम अंबिया को खालिक मानेंगे तो तादाद बढ़ जाएगी जी। छठा सवाल, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते। किस किस पैगंबर ने अपने पैरोकारों को खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, या किस किस कलमतुल्लाह ने लोगों को खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा? सिर्फ एक ने, एक ही है जिसने हमें यह हक बख्शा कि जब भी दुनिया का कोई भी मसीही अपनी जुबान खोलता है वो अपने आप को बेटा समझता है और खुदा को अपना बाप कह के पुकारता है और कहता है, ए हमारे बाप। और किसी पैगंबर जिसे हम कलमतुल्लाह भी कहेंगे उसने ऐसी तालीम नहीं दी। आगे चलते हैं जी, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 13वीं आयत, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। किस किस पैगंबर कलमतुल्लाह की जिस्मानी तश्कील रूल कुदस की कुदरत से कवारी के बतने अतहर में हुई? इस पैमाने पे कितने अंबिया पूरे उतरते हैं? इस सवाल का जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं। 8वां सवाल, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। किस किस पैगंबर या कलमतुल्लाह का जलाल खुदा के इकलौते बेटे के जैसा था? जी बताएं, ये कौन है और कौन कौन सा नबी है जिसने खुदा का इकलौता बेटा होने का दावा किया? कौन कौन सा कलमतुल्लाह है जिसने दावा किया? 9वां सवाल, यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 18वीं आयत, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। दावत फिक्र कि इस कमेंट ने सचमुच दिल जीत लिया, क्योंकि ये आयत मुझे दिल से पसंद है और आपने जब ये सवालात भेजे तो मैं रह नहीं सका कि इसके ऊपर बात ना की जाए। किस किस पैगंबर कलमतुल्लाह ने खुदा को देखा है? ये बताएं जी। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा,
لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا، یعنی کہ وہ مظہر ہے، اس نے خدا کو دیکھا اور اسے دنیا پہ ظاہر کیا۔ اور کون کون سا پیغمبر کلمت اللہ خدا کی گود میں ہے؟ ذرا اس کا جواب دیجیے، بہت مزیدار سوال ہے جی۔ ہمارا 10واں سوال، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت۔ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خدا کی راہ کو سیدھا کرو۔ کس کس پیغمبر کلمت اللہ کی راہ تیار کرنے کے لیے کوئی دوسرا پیغمبر آیا تھا؟ یعنی کہ دیکھیں یہاں دو کلمت اللہ ہو جائیں گے، ایک کلمت اللہ وہ ہے جو آنے والا ہے، اور دوسرا کلمت اللہ وہ ہے جو آنے والے کے لیے رستہ تیار کر رہا ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ کون کون سے کلمت اللہ ہیں جو اس معیار پہ بھی پورے اتریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کون کون سا پیغمبر یا کلمت اللہ خدا کا برہ ہے، اور کون کون سا نبی کلمت اللہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کبھی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے باغ عدن سے نکالا گیا، اور آج تک اگر باغ عدن سے باہر ہے تو صرف اس لیے باہر ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا۔ اگر اس سے معافی مل گئی ہوتی تو ہم سب باغ عدن میں ہوتے، آج یہاں بیٹھ کر آپ سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ 12واں سوال، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور اس پر ٹھہر گیا۔ یہ روح القدس کبوتر کی مانند کس کس پہ ٹھہرا ہے؟ کیونکہ پہلی آیت میں جو کلمت اللہ ہے اسی کے اوپر روح القدس ٹھہرا ہے، تو اگر آپ پہلی آیت کے مطابق تمام انبیاء کو کلمت اللہ کہنے پہ مضر ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی کلمت اللہ ہیں ان پہ روح القدس کبوتر کی مانند ٹھہرا تھا۔ اور یہاں روح القدس سے مراد کبھی بھی جبرائیل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 33ویں آیت۔ اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر روح کو اترتے ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اب کس کس نے روح القدس سے بپتسمہ دیا؟ ان تمام کلمت اللہ کا نام تو پیش کریں، کیونکہ کلمت اللہ وہی ہوگا جو کم از کم اس باب کے مطابق تو پورا اترے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 34ویں آیت، یہ ہمارا 14واں سوال ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ کون کون سا پیغمبر کلمت اللہ خدا کا بیٹا ٹھہرا؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ آپ کان بند کر لیں گے، کیونکہ آپ کبھی بھی بیٹے کا تصور بیوی کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے کیونکہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ ارے مقدسہ مریم کے وسیلے سے جو اپنا بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے کہ کسی وسیلے کے بغیر ہی اس کا بیٹا ہو جائے، تو کیا اس کے لیے یہ معجزہ ناممکن ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، تو پھر ایسا خدا نہیں جس کے لیے کوئی چیز ناممکن ہو۔ 15واں سوال، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 36ویں آیت۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ کون کون سا نبی کلمت اللہ خدا کا برہ ہے؟ جی، یہ خدا کا برہ کا تو تصور ہی نہیں ہے آپ کے پاس، یہ ہمارے پاس ہے خدا کے برے کا تصور، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 41ویں آیت۔ اس نے پہلے اپنے سکے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستس یعنی مسیح مل گیا۔ خرستس وہی لفظ ہے جس کو عام طور پہ آپ کرائسٹ کو
انگریزی میں پاتے ہیں اور انگریزی میں ادا کرتے ہیں، یہ خرسطس سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور مسیح کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آگے چلیں اور اس آخری سوال کا جواب دیں، کس کس پیغمبر کلمۃ اللہ کو مسیح کا لقب ملا؟ دیں جواب ذاکر نائک صاحب۔ اگر آپ کے پاس ہمارے ان 16 سوالوں کا جواب ہے تو ہم کسی بھی نبی کو کلمۃ اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو ان تمام 16 کے 16 جو آیات ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ پہلی آیت کا اطلاق کسی پہ کرتے ہیں تو اس باب کے آخر تک جب ایک ہی شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک، تو ہر آیت کے بیچ میں جو خصوصیات ہیں وہ کلمت اللہ کی خصوصیات ہیں، اور یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے، اور اس وجہ سے ہم مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کلمت اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ ذرا جواب دیں۔ شکریہ۔